नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ। आज हूँ अगस्ट 19 तारिख मंगलवार। तेज विलंबन कर आसतु नजर पकेबा आज दिन ओडिशा तथा देश विदेशर प्रमुख खबर गुड़िक नवेम्बर मासर आरंभ हेबो पीएम आवास योजना बंटन प्रक्रिया। पर्यायक्रमे दियाजिबो आवास घर भाग होइथिबा एवं भिन्नक्षम हिताधिकारी घर देवे सरकार। यासह प्रधानमंत्री जन्मदिन अवसर में अंत्योदय योजना हिताधिकारी घर बांटिबे सरकार। परे पर्यायक्रमे घर पाइबे हिताधिकारी। दर्शक बंधु चैनल टी को जदि एबे जाय सब्सक्राइब करना तेबे सब्सक्राइब करी पाखर थिबा ऑल बेल नोटिफिकेशन आइकन टी को दबाई दियंतु जहा फल रे प्रत्येक दिन सर्वप्रथमे आपण ताजा खबर गुडी को जानि परिबे एवं वीडियो टी आपण केउ जिल्ला रो देखुछंती कमेंट माध्यम रे जणांतु। परवर्ती खबर स्पष्ट चिन्हित लघुचाप क्षेत्र घनीभूत होय अवपात रे परिणत होइथिबा सूचना। ओडिशा उपकूलस्थ समुद्र मध्य रे अवपात रे परिणत होइथिबा सूचना। गोपालपुर ठारू दक्षिण पूर्व दिगरे 40 किलोमीटर दूर अवपात केन्द्रीभूत होइथिबा कहिछि पाणीपाग विभाग। अवपात प्रभाव रे उत्तर आंध्र एवं दक्षिण ओडिशा दे गति करिवो। राज्य रे आगामी 5 दिन धरि प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। आगामी 24 घंटा रे राज्य रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा हेबार संभावना रहिछि। कोरापुट नवरंगपुर मालकानगिरी जिल्ला को रेड अलर्ट जारी करा जायछि। एही तीन जिल्ला रे प्रबल रु अति प्रबल वर्षा ने संभावना रहिछि। परवर्ती खबर आसंता मासर ओडिशा रे स्पेशल इंटेंसिव रिविजन आरंभ हेबो। एनै मुख्य निर्वाचन अधिकारी आरएस गोपालन सोमवार एक बड़ सूचना दैछंती। 24 वर्ष परे ओडिशा रे एसआईआर आरंभ हेबो। एनै जनवरी 7 रे फाइनल वेरिफिकेशन बाहरिबो। कांग्रेस और बीजेडी आपत्ति अभियोगरो सबु जवाब दिया जिवो बोली से कहिसंती। बीजेडी अभियोगरो दुई थर जवाब दिया जायछि बोली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कहिसंती। भित्तिहीन अभियोग आनी निर्वाचन कमिशन को विश्वसनीयता सह लोकंक आस्था को भांगंतु नाही बोली सीईओ कहिसंती। आजकाली बिहार रे निर्वाचन परिवेश चलीछि एवं सबुठी राजनीतिक दल गुड़िक भोटर को आकर्षित करने पई निज निज स्तर रे अनेक काम करछंती। कारण राज्य रे विधानसभा निर्वाचन पूर्वरु निर्वाचन कमिशनर भोटर तालिका रे एक विशेष स्पेशल इंटेंसिव रिविजन आरंभ करछंती। यह मध्य जानि रखंतु जे विरोधी दल गुड़िक यहाकू दृढ़ विरोध करुछंती। यह मध्य जानि रखंतु जे विरोधी दल गुड़िक यहाकू दृढ़ विरोध करुछंती। एही मामला सुप्रीम कोर्ट रे मध्य पहुंचीथिला एवं कोर्ट यहाकू बंद करबाकू मना कर दैथिले। कोर्ट कहिसंती जे निर्वाचन कमिशन आधार कार्ड भोटर परिचय पत्र एवं राशन कार्ड माध्यम रे भोट देबार विषय रे विचार करबा उचित। परवर्ती खबर पश्चिम बंग मुख्यमंत्री ममता बानार्जी एक बड़ घोषणा करिसंती। से कहिसंती जे डबल इंजिन थिबा स्थान गुड़िकरे काम करुथबा प्रवासी बंगाली कर्मजीवी और श्रमिक माननकू हैरान हरकत करा जाउची। तेबे से सबु श्रमिक माननकू पश्चिम बंग फेरी आसीबाकू से निवेदन करिसंती। निज राज्य को फेरी आसिले सेमाननकू मासको 5000 टंका दिया जिवो बोली। परवर्ती खबर बोर्ड परीक्षार उत्तर खाता जांच एबे टेक्नोलॉजी साहाय्य करा जिवो। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई बोर्ड परीक्षार उत्तर खातर डिजिटल मूल्यांकन पई एक अभिज्ञ एजेंसी चयन को अनुमोदन करिछि। बोर्ड अधिकारी अनुसार एही पदक्षेपर लक्ष्य हेउछि प्रार्थी उत्तर खातार मूल्यांकन रे लागुथिबा समय को ह्रास करबा सहित मूल्यांकनर सठिकता एवं स्वच्छता वृद्धि करबा। प्राय 28 कोटी टंकार एही व्यवस्था सहित छात्र छात्री माने समय मध्यरे सेमानकर फलाफल पाई पारिबे बोली आकलन करा जायछि। पूर्वरु सीबीएसई मध्य डिजिटल मूल्यांकन सहित परीक्षण करिछि। 2014 मसीह 10म श्रेणी पाई एवं 2015 मसीह द्वादश श्रेणी बोर्ड परीक्षा पाई किछि मनोनीत विषय रे उत्तर पत्र स्क्रीन रे मूल्यांकन करा जायतिला। तथापि सेतेबेले याकू सीमित स्तर रे कार्यकारी करा जायतिला। वर्तमान बोर्ड एही प्रयुक्ति विद्या को धीरे धीरे समस्त विषय रे कार्यकारी करबा को लक्ष्य रखिछि, जहा द्वारा छात्र छात्री माने समय सीमा मध्य रे एवं त्रुटि मुक्त फलाफल पाई पारिबे। परवर्ती खबर खनिज संपद रे भरा ओडिशार माटी तळे एबे महल महल सुना थिबा स्पष्ट होईछि। राज्यर माटी तळे व्यापक सुना भंडार ठाब करा जायछि। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ओडिशा माटी तळे सुना थिबा स्पष्ट करिछि। एनै जियोलॉजिकल विभागर संधान विभिन्न पर्याय रे रहिछि। सूचना मुताबक राज्य रे 10 रु 20 टन पर्यंत सुना रहिछि। पूर्वरु विधानसभा रे खनि मंत्री विभूति भूषण जेना ओडिशार विभिन्न जिल्ला रे सुना ठाब करा जायतिबा तथ्य दैथिले। देवगढ़ ओडस रामपल्ली सुंदरगढ़ नवरंगपुर केन्दुझर अनुगुल कोरापुट रे सुना थिबा जणा पड़िछि। मयूरभंज मालकानगिरी संबलपुर
ଯାଜପୁର ଓ ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁନା ଅନ୍ୱେଷଣ ଜାରି ରହିଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସୁନା ଖଣି ନିଲାମ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଉଦ୍ୟମ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଦେବଗଡ଼ରେ ଥିବା ସୁନା ଖଣିକୁ ନିଲାମ କରିବା ଲାଗି ଓଡ଼ିଶା ଖଣି ନିଗମ ଏବଂ ଜିଏସି ମିଳିତ ଭାବେ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛି। ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ସନ୍ଧାନ କରାଯାଇଥିବା ସୁନା ଖଣିଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ନିଲାମ କରି ଉତ୍ତେଜନକ୍ଷମ କରାଯିବ, ତେବେ ସୁନା ଆମଦାନୀ ବାବଦରେ ହୋଇଥିବା ବୈଦେଶିକ ମୁଦ୍ରା ଖର୍ଚ୍ଚକୁ ଅନେକାଂଶରେ ରୋକାଯାଇପାରିବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏନଡିଏ ଏହାର ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ନାଁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିଛି। ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏନଡିଏର ପ୍ରାର୍ଥୀ ହେବେ। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଜେପି ନଡ୍ଡା ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ସଂସଦୀୟ ବୋର୍ଡ ବୈଠକରେ ସର୍ବସମ୍ମତିକ୍ରମେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ନଡ୍ଡା କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହେବୁ। ଆମକୁ ସେମାନଙ୍କର ସମର୍ଥନ ମଧ୍ୟ ମିଳିବା ଉଚିତ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏକାଠି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ବିରୋଧୀ ନିର୍ବାଚନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିପାରିବା। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ କହିଥିଲୁ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ ଏବଂ ଆମର ବରିଷ୍ଠ ନେତାମାନେ ପୂର୍ବରୁ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ରହିବୁ ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ଏନଡିଏ ସହଯୋଗୀ ଆମକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି। ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ହେଉଛନ୍ତି ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦ ପାଇଁ ଆମର ଏନଡିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ। ସିପି ରାଧାକୃଷ୍ଣନ ବର୍ତ୍ତମାନ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ରାଜ୍ୟପାଳ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ତାମିଲନାଡୁର ବାସିନ୍ଦା ଏବଂ ତାମିଲନାଡୁ ବିଜେପି ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ସେ ଆରଏସଏସ ଏବଂ ଜନସଂଘର ସଦସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜ୍ୟପାଳ ଥିଲେ ଏବଂ ତେଲେଙ୍ଗାନାର ରାଜ୍ୟପାଳର ଅତିରିକ୍ତ ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସେ ପୁଡୁଚେରୀର ଉପରାଜ୍ୟପାଳ ମଧ୍ୟ ରହିସାରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଏସି ଉପରେ ସାମଗ୍ରୀ ଏବଂ ସେବା ଟିକସ ଜିଏସଟିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନର 28%ରୁ 18%କୁ ହ୍ରାସ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରହିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଏସି ନିର୍ମାତାମାନେ ଆଗାମୀ ପର୍ବପର୍ବାଣୀ ସମୟରେ ଭଲ ବିକ୍ରି ଆଶା କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ମଡେଲ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଏୟାର କଣ୍ଡିସନର ଏସିର ମୂଲ୍ୟ 1500ରୁ 2500 ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହ୍ରାସ କରିବ। ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମ୍ପ୍ରତି ଆୟକର ହ୍ରାସ ଏବଂ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେପୋ ହ୍ରାସ ସଂଶୋଧନ ପରେ ମୂଲ୍ୟରେ ଏହି ହ୍ରାସ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଉ କିଛି ଦିନ ପରେ ଦିୱାଲୀ। ସାଧାରଣ ଭାବରେ ଦିୱାଲୀରେ ସମସ୍ତେ କିଛି ନା କିଛି ଗିଫ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, ହେଲେ ଏଥର ଖୋଦ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଗିଫ୍ଟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଗିଫ୍ଟ କାର ଏବଂ ବାଇକକୁ ନେଇ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, କାରଣ ଜିଏସଟିରେ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କାର ଆଣିବାକୁ ଯାଉଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଗାଡ଼ିର ଦାମ ଶସ୍ତା ହୋଇପାରେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେଠୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯଦି ଆପଣ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଭରସାଯୋଗ୍ୟ ନିବେଶ ସୁଯୋଗ ଖୋଜୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଠାରେ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମର ଅର୍ଥ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ସହ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ, ତେବେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସର ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଯୋଜନା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉତ୍ତମ ବିକଳ୍ପ ହୋଇପାରେ। ଏହି ସରକାରୀ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନାରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ପାଇଁ ନିବେଶ କରି ଆପଣ ଏକ ବଡ଼ ପାଣ୍ଠି ସୃଷ୍ଟି କରିପାରିବେ। ଆପଣ ପ୍ରତି ମାସରେ 12,500 ନିବେଶ କରି 40 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅଧିକ ପାଇପାରିବେ। ପବ୍ଲିକ ପ୍ରୋଭିଡେଣ୍ଟ ଫଣ୍ଡ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମର୍ଥିତ ଏକ ଲୋକପ୍ରିୟ ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ସଞ୍ଚୟ ଯୋଜନା। ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଲୋକଙ୍କୁ ସଞ୍ଚୟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସୁରକ୍ଷିତ ନିବେଶ ମାଧ୍ୟମରେ ଭଲ ରିଟର୍ଣ୍ଣସ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଯେଉଁମାନେ କମ୍ ପରିମାଣର ଋଣ ନେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଆସିଛି। ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଅପେକ୍ଷା ପରେ ୟୁପିଆଇରେ କ୍ରେଡିଟ୍ ଲାଇନ୍ ସୁବିଧା ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଏବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ୟୁପିଆଇ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଋଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯିବ। ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆରବିଆଇ ମଧ୍ୟ ଏହି ସୁବିଧା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାବଳୀ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଯୋଜନା ପ୍ରକୃତରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୁଏ, ତେବେ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ଋଣ ପାଇଁ ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ସେମାନେ ଘରେ ବସି ଏହି ସୁବିଧା ସହଜରେ ପାଇପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାଧାରଣ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ତେଲ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିବା ପରେ ଫିଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏହି ତେଲକୁ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ଦେଶର ସର୍ବବୃହତ ବିଶୋଧନ ଏବଂ ଇନ୍ଧନ ବିପଣନ କମ୍ପାନୀ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଅଏଲ କର୍ପୋରେସନ ଆଇଓସି ଏଥିପାଇଁ ଅନୁମତି ପାଇଛି। ହରିୟାଣାର ପାନିପତରେ ଅବସ୍ଥିତ ରିଫାଇନାରୀକୁ ସଷ୍ଟେନେବଲ ଭିଏସନ୍ ଫୁଏଲ
हरियाणार पानीपतरे अवस्थित रिफाइनरी को सस्टेनेबल VSN फ्यूएल SAF तैयारी करिवा पई अंतर्जातीय प्रमाणपत्र मिलिछि। आईओसी एपरी प्रमाणपत्र पाइथिबा भारतर प्रथम कंपनी होइछि। परवर्ती खबर असुस्थ हेबा परे परदिन संध्यारू एक घरोई हॉस्पिटल चिकित्सित हेउछंती नवीन पटनायक। स्वतंत्र डाक्तरी दल तांकर चिकित्सा करुछंती। हॉस्पिटल रे भर्ती हेबा परे नवीन धीरे धीरे सुस्थ हेउथिबा हॉस्पिटल पक्षरु कुहा जाउछि। मेडिकल कर्तृपक्षक सूचना अनुसार डिहाइड्रेशन होइतिला। चिकित्सा परे नवीन को स्वास्थ्य अवस्था स्थिर अछि। आउ टिके सुस्थ हेबा परे तांको हॉस्पिटल डिस्चार्ज करा जिवो। तांको पाख लोकंको कहिबा अनुसार डिहाइड्रेशन होइतिला। सेति पई डाक्टर परामर्श क्रमे तांको हॉस्पिटल रे भर्ती करा जाइतिला। तेबे नवीन असुस्थ हेबा खबर सामना को आसीबा परे सारा राज्य रे चर्चार विषय होइछि। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी गतकाली महाकाशचारी शुभांशु शुक्लांको सहित कथा होइछंती। साक्षात समय दुहे महाकाशरे श्री शुक्लांको अभिज्ञता विज्ञान प्रजुक्ति विद्या रे भारतर अग्रगति एवं देशर महत्वाकांक्षी मानव महाकाश उड़ाण कार्यक्रम गगनयान समेत विभिन्न विषय पर आलोचना करथिले। एक्स एक पोस्ट रे श्री मोदी लिखिछंती जे शुभांशु शुक्लांको सह बहुत भलो आलोचना होइछि। आमे महाकाश रे तांकर अभिज्ञता विज्ञान प्रजुक्ति विद्या रे प्रगति एवं भारतर महत्वाकांक्षी गगनयान मिशन समेत विभिन्न विषय पर आलोचना करथिलु। भारत तांको सफलता पाई गर्वित। शुभांशु जुलाई 15 रे आक्सिम 4 मिशन समाप्त करी भूपृष्ठ प्रत्यावर्तन करथिले। अंतर्जातीय महाकाशर केंद्र रे निजर 18 दिनिया रहणी काल रे से प्राय 60 टी गवेषणा करथिले। परवर्ती खबर ओडिशार प्रथम भगिनी बैडमिंटन खेलाड़ी ऋतुपर्णा पंडा एवं श्वेतपर्णा पंडा अगस्त 25 रु 31 मध्य पेरिस रे हेबाकु थिबा विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप पूर्वरु मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी को लोकसेवा भवन रे साक्षात करछंती। एही भेटरे मुख्यमंत्री उभय खेलाड़ी को शुभेच्छा जणाई सफलतार कामना करछंती। ऋतुपर्णा श्वेतपर्णा भारतर प्रथम भगिनी जोड़ी भाबे महिला डबल्स रे एही प्रतियोगिता रे अंशग्रहण करुछंती। या सहित सेमाने ओडिशारु आसीथिबा प्रथम महिला बैडमिंटन जोड़ी भाबे एक गौरवमय मुहूर्त। सोशल मीडिया रे एही खबर प्रशंसा साउंटुछि। ओडिशावासी एही जोड़ी को समर्थन एवं शुभ कामना जणाइछंती। ओडिशावासी एही जोड़ी को समर्थन एवं शुभ कामना जणाउछंती।